Sorry. Ano? Babyo? Pakudan. Traveling violation committed by Mr. Pakudan. Aywa, nag-spice. Kabayaran ang nagdadala ng bola. Pasok. Enriquez, yes, 2 points para kay Mr. Enriquez. Isa. Ariol ne. Ariol ne. Ariol ne pass to Kare. Pakudan again. Wala. Dakurong ang itlog. Enriquez ang magtitimon. Enriquez tuloy-tuloy. Nakuha ni Mr. Lorica, the veteran spin. Wala. Nakuha ni Enriquez. Enriquez again. Yes, connect 2 points. Para kay Mr. Enriquez. 7 na lang. Committed by Mr. Pakudan. Like mo na ko Ha? Like mo mo sa YouTube? Allah. Ay, sa YouTube sa Facebook. YouTube uy. Oh. Lag Facebook. Gana. Ang last ninyo nga game? Ha? Last ninyo nga game? Karon. Terus gini. Hey, last nga atong last nga game na ganun atong nga semana. Video ganyan. Ayo, personal foul. Pantay. Usay, pinakauna nga game. Third quarter ako. Ay, para kay Mr. Enriquez. At least na third quarter. Kaya ang tapos. Unang tira, airball. Airball. Time remaining 4 minutes and 49 seconds. Last throw. Yes, connect para kay Mr. Enriquez. Survive. In the bra. Out of bounds. Commented by Team White Claro. Bola ay mapupunta sa Team Tabra. Magdugo dribble ball. Pass to Kaare, giharas sa Kaare. Pass to Kaare. Alipat kay Mariaga Pilido. Yes, connect 2 point para kay Mr. Dominguez. Nalipat kay Mariaga Pilido ko no. Kaare. Magdugo dribble ball. Pass to Mr. Enriquez the big man. Sa Dabraang. Airball. Hindi sumot. Kaare. Pass to Ariole. Diretso. Pass to Pakudan na naman. Sobrang lang pa. Enriquez ang nagtitimon. Pinasa ko magtugo. Diretso. Behind the back. Foul committed by Kaare number 8. You have second personal foul. Second for a team foul. Two shots para kay Mr. Magtugo. Time remaining 4 minutes and 6 seconds. First throw, wala. Last throw. Ready to go. Wala pa rin. Nakuha ni Mr. Enriquez. Foul committed by Pakudan number 11. Ay, si Kaare number 6. Kaare, you have first personal foul. First team foul. Bola ay mapupunta sa team White Claro. Lawrence, oras naman naman. Kaare, wala. Airball, nakuha ng Mr. Pakudan.
the energetic boy. Enriquez tuloy-tuloy ang pag-arangkada. Enriquez lost the ball pero nakuha pa rin. Pinasa kay Mr. Palasol. Mr. Palasol hinanapan ng kasama Mr. Lorica using the body. Butata pero may kasamang foul. May offensive pa lang. Offensive, kumitil pa rin Mr. Lorica. Kaya veterans. Dr. Kahari. Pasto Haryul. Haryul eh. From perimeter, wala, ayaw. Nakuha ni Mr. Lorica, Lorica. Pasto, magdugo, derecho. Buta lang again ang inabot kay Mr. Haryul eh. So Mr. Dominguez. Mr. Dominguez nakuha ni Lorica. Lorica. Nakuha ni Magdugo. Nanapan ang kasama pero loose ball ang naging resulta. Kaari number 8. Kaari from 3-point line. Mintis, pero nakuha ni Dominguez. Buta ang kinakapot. Kakudan. Dominguez again. Yes, connect 2 points. Dominguez. Mr. Enriquez ang nagtitimo sa Mr. Lorica. Mr. Lorica from 3-point line. Ayaw. Airball pa. So Dominguez. So Kaari easy 2 shots para kay Kaari. Kaari to Lorica. Lorica to Magdugo naghahanap ng pwedeng napasahan kay Mr. Lorica. Yes, good night, 2 points para sa ating veterans na si Mr. Lorica. Pass to Dominguez for 3. Ayaw. Nakuha ni Mr. Magdugo. Tuloy-tuloy. Tagaw ng buko. Mula sa trip, Huwag klaro. Nandun na sila. Pakodan! Hoy, pakodan! Kickball. Time out. Big. Pakodan! Rep, bisa tembak rep. Gabriel. Yes, ese 2 points. Kaare, pasto medali, bagong-bago. Nakuha ni Kaare, wala pa rin. Nakuha ni Dominguez, pasto medali. In traffic, medali, pasto Dominguez. You have 5 seconds to shot that ball.
3 seconds violation committed by team White Claro. White Claro. White Claro. Magdugo, number 28. Pass to Lorica na veteran. Lorica, Mr. Lorica na agawan ng buko na kuha ni Mr. Dominguez. Mr. Dominguez lumipad, yes connect. 2 points para kay Mr. Dominguez. Lorica. Lorica. Ang magtitimong pinasa kay Mr. Enriquez. Mr. Enriquez. Foul. Two shots para kay Mr. Enriquez. First throw. Ayaw. Second throw. Wala pa rin. Bola ay mapupunta sa team White Claro. Time remaining 45 seconds. Mr. Medallion. Basto Salutsud. Salutsud. Pinasa kay Mr. Dominguez. Mr. Dominguez. Hinahanap si Mr. Halur sa labas. Ayaw. Nakuha ni Mr. Medallion. Mr. Medallion wala pa rin. At nakuha ni Mr. Lorica. Pero nakagawa ni Mr. Dominguez. Mr. Dominguez bumabawi. Lumipad. Yes, connect. 2 points, Mr. Dominguez. Enriquez. Enriquez sa magtitimon. Time remaining 10 seconds. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Time for the first period.